Hi na. Ay, hindi. Extend ko lang, sir. Sir sila. Check out of the deposit. Thank you, ma'am. Ay, hindi galit. 449 daw mo. Oo. Same room pa rin. Same mo, sir, sa room 31 daw. Babayaran naman din, ma'am. Okay na ni ma'am ang 2 key cards ni ma'am na extend na siya. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Ay, nako Lord, have mercy on me. Ready na kami for check out. Pero, extend kami ng 1 day, guys. Hindi lang ng live. Mahirap na. So, sleeping time! Okay. So guys, ang pool dito. Ayan. That is the pool side. So, we have to rest. Kag magwa ta naman karon to. Ha? Magwa naman ta karon. Nag-enjoy kami. Manawag ako kay Manang Estela. Bye!